Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine a founder. Let's call him Thomas. Thomas is running a tech startup that has just hit a massive inflection point. For the last 6 months, growth was steady, predictable, maybe 5% month over month. He had time to think, but suddenly a product feature goes viral. Orders aren't just doubling, they are tripling every few weeks. The servers are crashing. Customers are emailing at 2 a.m. asking where their stuff is. Thomas is, he's drowning. He needs a manager to put out the fires, and he needs one yesterday. We've all seen this movie. It's the quote-unquote good problem that feels like a heart attack. Exactly. But watch what Thomas does next. This is the crucial moment. He doesn't sit down to write a detailed job description outlining necessary competencies. He doesn't set up a blind interview process to minimize bias. He doesn't call a recruiter. He grabs his phone, scrolls through his contacts, and calls Mark, his old roommate from college who he knows is looking for work. It's fast, it's easy, it feels safe, and in that split second, Thomas has just fallen into a trap that thousands of founders fall into. And that trap, unfortunately, is where diversity goes to die. Not because Thomas is a villain, not because he actively opposes diversity or wants to build a bro culture, but because in that moment of chaos, his brain prioritized speed over accuracy. Today, we are dissecting a fascinating and somewhat troubling piece of research that explains exactly why Thomas made that call. The paper is titled Scaling with Bias, the Role of Founders' HR Knowledge and Experience in Hiring and Managerial Appointments. Now, this isn't a blog post. It's a rigorous study published in Human Resource Management in 2026. For those not in the academic loop, that is an FT50 listed journal. It's essentially the gold standard for business research. It is a heavyweight paper. The authors, Mohamed Genedy, Lucia Naldi, Karin Hellerstedt, and Johan Wiklund, they come from a powerhouse consortium of institutions, including the Stockholm School of Economics, Jönköping University, Halmstad University, and Syracuse University. And they've done something quite difficult here. They've analyzed Swedish census data from 2004 to 2018 to track the exact moment companies scale and who they hire when they do. And before we dive in, I want to say this to everyone listening. Whether or not you subscribe to this channel, please make time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article. The link is in the show notes. It fundamentally changes how we understand the cost of moving fast and breaking things. It really does. So let's set the stage, particularly for those of you who might be new to academic research or just starting your own research journey. The core problem this paper addresses is what they call this scaling paradox. It's a great term. The paradox is that companies need talent the most when they are scaling. That is the moment they are hiring aggressively to keep up with demand. But the paradox is that this is exactly the moment when they are least likely to hire diversely. Right. You would think that when a company is growing fast and hiring lots of people, the law of large numbers would kick in and the workforce would naturally become more diverse. You're casting a wider net, right? That is the logical assumption. But the data shows the opposite. And that brings me to my core position for this discussion. I believe this paper provides irrefutable evidence the scaling is a distinct, chaotic phase that forces founders to rely on heuristics, these mental shortcuts that devastatingly impact women. The data is just stark. As a male-led venture scales, the likelihood of hiring a female drops by 18%. But it gets worse. The likelihood of appointing a female manager drops by 22%. This isn't a rounding error. This is a structural failure caused by the fast and frugal nature of decision-making under pressure. I don't dispute the numbers. The decline is real and significant. But I want to complicate the why. It's easy to look at that 18% drop and say, well, male founders just prefer working with men. That's the lazy interpretation. The paper suggests something far more nuanced. This isn't just about preference or in-group bias. It's about cognitive availability and representativity. I'm arguing that this is a bias issue caused by brain processing limits, which, makes it much harder to fix than simple prejudice. So you're saying it's not sexism, it's biology? I'm saying it's biology hijacking sociology.
When we rush, we default to stereotypes like think manager, think male, regardless of our own gender. The paper finds similar patterns even in female-led ventures, which kind of blows the whole boys' club theory out of the water. So while I agree scaling is the trigger, the mechanism isn't just male chauvinism, it's a universal cognitive trap. I see the distinction you're drawing, and we will definitely dig into that female-led venture data because it is shocking. But first, since we have a lot of budding researchers listening, let's talk about how the authors actually measured this. Defining scaling is actually quite tricky in research. It is. In the startup world, people throw that word around so loosely. Oh, we're scaling. Usually just means we're hiring or we got a new client. Exactly. But for a study to be rigorous, you need a precise definition. These authors argue that scaling isn't just growth, it's a deviation from the trajectory. To measure this, they used a specific economic model called the Generalized Method of Moments, or GMM. Let's explain the GMM simply, because it sounds intimidating, but the concept is actually very elegant. Sure. Think of it like a GPS prediction for a business. Based on a company's past history, its age, its size, its industry, previous revenue, the model predicts where it should be next year. It draws a line of expected growth. If the company hits that prediction, that's just growth. It's normal. It's manageable. But scaling, in this paper's definition, is when the company drastically overshoots that prediction. It's the shock. It's the deviation that breaks the existing structure. It's when the GPS says recalculating because you're moving way too fast. That distinction is vital because steady growth allows for planning. If you know you need to hire 2 people next quarter, you can be methodical, you can run a diverse search, you can take your time. But if the GMM model identifies a massive, unexpected surge, the Thomas scenario where orders triple overnight, that is a different psychological environment entirely. That's where the panic sets in. And capturing that panic mathematically is what makes this paper so strong. They analyze over 30,000 ventures to isolate these specific moments of deviation. However, I want to play the skeptic for a moment regarding the data source. They're using Swedish register data. Now, this is the gold standard in many ways because it covers the whole population. There's no selection bias. We aren't just looking at companies that decided to fill out a survey. Right, it's the entire economy, essentially. But the limitation of register data is that we only see the outcome. We see who got the job. We don't see the candidate pool. We don't know who Thomas interviewed. Maybe he interviewed 10 women and hired Mark anyway. Or maybe he only called Mark. We're inferring the decision-making process based on the result. That is a fair critique of registered data. It is a black box in that sense. But given the sample size, hundreds of thousands of hiring events, the inferential lines are incredibly strong. If the candidate pools were truly random, we wouldn't see such a specific, repeated pattern of exclusion only during scaling events. If it were just random noise, the gender split would fluctuate, but it doesn't. It drops consistently, and that brings us to the mechanism you mentioned, the availability heuristic. The Rolodex problem. Precisely. For the researchers listening, this is where theory meets data. The availability heuristic suggests that when people are under time pressure, they make decisions based on information that is most easily accessible in their memory. The data shows that scaling increases the odds of hiring from the founder's existing network by 29%. That is a huge jump. It is. Now, combine that with the sociological fact that male founders usually have male-dominated networks, about 68% male, according to the background data in the paper. When Thomas needs a manager now, his brain asks, who is available? Mark is available. Susan might be better, but Susan requires a search firm or a LinkedIn posting. Mark is just a phone call away. I agree that the availability heuristic hiring who is cognitively closest is doing a lot of the heavy lifting. It's the path of least resistance. But I'm not convinced that network hiring explains the whole picture, especially when we look at managerial appointments versus general hires. I think the representationist heuristic is the more dangerous villain here. Explain how you're distinguishing that from availability. To many, they sound like they're the same thing. Availability is about access. Who can I reach? Representationist is about categorization. What does a manager look like? The paper discusses the think manager, think male bias. When a company is scaling, it's a high-pressure, high-risk environment. The stereotype of a leader in that environment is agentic, aggressive, available 24/7.
Culturally, for better or worse, we code those traits as male. But isn't that just a fancy academic way of saying sexism? If I think leader equals man, that's a sexist bias. It's deeper than conscious sexism. It's an implicit association. And here's the proof from the paper that I found most compelling, which I alluded to earlier. The solo female-led ventures test. If this were just about men preferring men, what we call homophilia, then female founders should theoretically prefer women, or at least be neutral. They shouldn't have the same old boys network. Right. You would expect the numbers to look different. But the paper found that scaling reduced female hiring in female-led firms too. That was a gut punch of a finding. The decline was nearly identical, around 17 to 18%. Exactly. That suggests that even women, when under the extreme pressure of scaling, revert to the societal stereotype of what a scaling employee looks like. They might consciously want diversity, but their subconscious heuristic says, I need someone who fits the mold of a crisis manager. And the prototype for that, reinforced by decades of media and business culture, is unfortunately still male. I would frame it slightly differently. It suggests that the structural pressures of scaling are so intense that they override personal identity. The panic is the great equalizer, in a bad way. It forces everyone into the same narrow decision-making tunnel. But there's another piece of evidence regarding the think manager, think male bias that is even more damning. Look at the female-dominated industries. This was the education and healthcare analysis? Yes, the researchers were very clever here. They isolated industries where women are the vast majority of the workforce, over 75%. In these fields, you cannot argue that women are hard to find. The pool is literally full of women. Right. If you walk into a hospital or a school, the network is female. And the data shows that scaling actually increases the hiring of women for worker roles in these sectors. So when a hospital scales, they hire more female nurses. But, and this is a massive but, as soon as the firm scales and needs managers, the probability of appointing a woman drops by a staggering 62%. 62%. That number is hard to wrap your head around. It destroys the pipeline argument. You can't say there weren't enough qualified women. They were right there. They were working in the company, but when the pressure hit, they were viewed as workers, not leaders. I accept that. The disparity between hiring workers and appointing managers in those sectors effectively rules out the argument of scarcity. It confirms that the representativeness heuristic is categorizing women as labor and men as leadership, specifically during the chaos of scaling. It's a cognitive sorting error that happens when the brain is overloaded. So we have established the problem. Scaling creates a diversity debt. It activates heuristics that exclude women. But the paper doesn't just leave us in the dark. It offers a solution, and this is where I think the data becomes incredibly actionable for anyone listening who runs a company. It's about the difference between education and experience. The moderators. This was a fascinating comparison. The authors looked at two things. Did the founder have prior experience working in a firm with an HR department? And did the founder have formal education in HR or management theory? I argue that HR education is effectively the vaccine against this bias. The data supports you there. It's unequivocal. If the founder has formal HR education, the negative effect of scaling flips, completely flips. A 1 standard deviation increase in scaling intensity actually increases the odds of hiring a female by 33.5%. That is a massive swing. It suggests that knowledge isn't just power, it's a buffer against instinct. Exactly. But why do you think education is so much more effective than experience? Because the experience data was much weaker. Well, let's look at how they defined experience. It was having worked in a firm with an HR department. If a founder had that experience, it helped with general hiring, about a 9.7% boost for women. But, and here is the crucial distinction, it did not help with managerial appointments. The bias against female managers persisted even if the founder had seen HR before. That is the key. Simply seeing HR happen in a previous job. The experience doesn't fix the leadership bias. I think it's because experience is passive. You worked at a company, you saw they had an employee handbook, maybe you sat in on an interview once. You absorbed the routine, but you didn't learn the why. You didn't learn the theory of bias.
You didn't learn about validity and reliability in testing. You didn't study the very heuristics we're talking about today. Precisely. Education provides the tools. When you study HR or organizational theory in a university setting, you learn about structured interviews. You learn about objective criteria scoring. You learn to recognize that your gut feeling is usually wrong. So when Thomas, if he were HR educated, hits that scaling wall, his training kicks in. He knows that calling Mark is a trap. He has a framework to fall back on that overrides his gut feeling. It's the difference between knowing how to drive a car and knowing how to fix the engine. Experience lets you drive. Education lets you diagnose the problem when the engine creates a weird noise. And scaling is definitely the engine making a weird noise. It raises a difficult question for the startup ecosystem, though. Most founders aren't HR experts. They're engineers, product designers, salespeople. We celebrate the product visionary, not the hiring architect. And that cultural celebration is part of the problem. We treat HR as a soft skill or an administrative burden rather than a strategic necessity. This paper proves that HR knowledge is a critical asset for asset protection. If you don't have it, you build a flawed company. There was one other finding in the moderators that I found somewhat depressing, though. The competence post-hoc test. I always assumed, perhaps naively, that if a candidate was undeniably qualified, say, highly educated or very experienced, bias would vanish, meritocracy would win out. I wish that were true, but the paper crushes that hope. They looked at candidates with university degrees and candidates over 55 years old, people with deep, proven experience. You would think, okay, surely a scaling startup would value a 55-year-old female veteran or a highly educated woman. But the gender gap persisted. Scaling hurt even the most qualified women. It really highlights that this isn't a pipeline problem. It isn't a competence problem. It is a decision-making problem. When Thomas is scaling, he isn't looking for the most competent person on paper. He's looking for the person who feels safe and fast. And apparently, even a highly educated woman feels riskier to his panicked brain than a familiar male face. It brings us back to that concept of diversity that you mentioned it earlier. The authors argue, and I agree, that the very moment a company becomes successful is the moment it starts excluding half the talent pool. And that creates a debt you have to pay back later. And paying it back is incredibly expensive. If you hire 10 guys named Mark during your scaling phase, you've built a homogeneous culture. Trying to diversify after you've stabilized is difficult because the culture is set. The networks are closed. The Mark way of doing things becomes the company way of doing things. So let's pivot to the takeaways. We have academics and practitioners listening. What do they do with this? For practitioners, founders, investors, CEOs, the message is blindingly clear. HR knowledge is not an optional extra. It is a strategic necessity. We need CEOs who are well-versed in HR before they scale. I agree. If I were a venture capitalist looking at this data, I would seriously consider making HR training a condition of funding. Before I hand over a Series B check, which is usually the scaling fuel, I would want to know, do you have the hiring architecture in place to spend this money without bias? That's a brilliant policy idea, because if they don't, they're just going to use that money to replicate their own network, which limits the company's long-term potential. Diverse teams perform better. That's established science. So investing in a founder who hires homogeneously is a bad investment. For the academics listening, I think the authors open up some fascinating doors for future research. They suggest looking at scaling down versus scaling up. That is a grim but necessary question. When a company is failing and shrinking, which is also a chaotic, high-pressure environment, do these heuristics work in reverse? Do founders fire women first? Do they protect the in-group, the marks, and cut the out-group? My hypothesis would be yes. If availability and representativeness drive hiring during panic, they likely drive firing during panic too. Mark is my guy. I can't fire him. Susan is, well, we can let Susan go. I'm also interested in their robustness checks regarding team-led ventures. The paper suggests these biases hold true even for founding teams, not just solo founders. That implies that groupthink doesn't save you from these heuristics. Which makes sense. A room full of panicked people often makes worse decisions than one panicked person. Collective panic just reinforces the heuristic. I also wonder about the post-COVID world. This data goes up to 2018. The world has changed. Does remote work disrupt the network heuristic?
If Thomas is running a fully remote company, does he still just call Mark? Or does the digital nature of work force more objective hiring platforms? That is the billion-dollar question. Does Zoom reduce the think manager, think male bias, or does it just hide it? My gut says heuristics are deep-seated evolutionary traits. Remote work might change the geography of the network. Mark might live in a different country now, but I doubt it changes the psychology of the panic. That's a compelling, if pessimistic, thought. It suggests that technology changes, but the human brain remains the bottleneck. Well, I prefer realistic, but this is why we need this kind of research. We need to open the black box of decision-making. We assume business is rational. We assume scaling is just doing more of the same. This paper proves it is a distinct psychological event that is deeply humanly irrational. And that is a perfect place to leave it. We cannot declare a winner here because the problem is ongoing. The scaling paradox is something every successful company will face. The question is, will they face it with education and structure, or will they fall back on instinct? If you want to understand the mechanics of that choice, you have to read the paper. Genedy, Naldi, Hellerstedt, and Wiklund have done the field a massive service. Absolutely. The link is in the notes. Read it, digest it, and maybe check your own biases the next time you are in a rush to hire. Thanks for listening. See you next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, একজন উদ্যোক্তা তার নতুন কোম্পানি নিয়ে দিন-রাত এক করে ফেলেছেন। হুট করেই তার ব্যবসাটা রকেটের গতিতে ছুটতে শুরু করলো। এখন তার খুব দ্রুত, বলতে গেলে কালকের মধ্যেই এক গাদা নতুন লোক নিয়োগ দিতে হবে। এই যে চরম একটা চাপের মুহূর্ত, যখন তাকে কয়েকটা সিভি থেকে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, তখন তার মাথায় কাদের কথা সবার আগে আসবে? এই ছোট্ট একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তটা নিয়েই আমাদের আজকের আলাপ। আর এই আলাপটা দাঁড়িয়ে আছে অসাধারণ একটা গবেষণাপত্রের ওপর। পেপারটা ছাপা হয়েছে খুবই সম্মানজনক একটা জার্নালে, নাম হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট। এটা ফিনান্সিয়াল টাইমসের সেরা 50টা জার্নালের তালিকায় থাকা একটা জার্নাল। এখানে কোনো লেখা ছাপানো সহজ কথা না। গবেষণাপত্রটির নাম স্কেলিং উইথ বায়াস, The role of founders' HR knowledge and experience in hiring and managerial appointments. এর লেখকরা হলেন মোহাম্মদ জেনেডি, লুসিয়া নালডি, কারিন হেলারস্টেড এবং জোহান উইকলুন্ড। তারা স্টকহোম স্কুল অফ ইকোনমিক্স, ইয়নশপিং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্কুল, সব নামকরা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। আমরা শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই, আমাদের এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু দয়া করে সময় করে এই গভীর চিন্তাভাবনা আর কঠিন পর্যালোচনার পর তৈরি হওয়া গবেষণাপত্রটা একবার পড়বেন। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণা জগতে নতুন, তাদের জন্য এটা একটা দারুণ শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আচ্ছা, প্রথমে একদম সহজ করে বুঝি। একটা নতুন কোম্পানি স্কেলিং বা দ্রুত গতিতে বড় হওয়া তো শুধু বিক্রি বা আকার বেড়ে যাওয়া নয়, তাই না? এটা তো একটা আমূল পরিবর্তন, যেখানে সবকিছু যেন চোখের পলকে বদলে যায়। ঠিক, আর এখানেই একটা প্যারাডক্স বা বিরোধাভাস তৈরি হয়। যখন একটা কোম্পানির সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে যোগ্য কর্মীর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, ঠিক সেই সময়টাতেই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা বা ফাউন্ডার সময় আর তথ্যের অভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কিছু মানসিক শর্টকাটের ওপর নির্ভর করেন। আমাদের মস্তিষ্ক তো এইভাবেই কাজ করে, চাপের মুখে সহজ রাস্তা খোঁজে। আর সমস্যাটা হলো, এই সহজ রাস্তা বা শর্টকাটগুলোই প্রায়ই পক্ষপাত দুষ্ট হয়, বিশেষ করে নারীদের বিরুদ্ধে। গবেষণাপত্রটা দেখাচ্ছে কিভাবে নতুন কোম্পানিগুলো নিজেদের অজান্তেই শুরু থেকে একটা ডাইভার্সিটি ডেট বা বৈচিত্র্যের জিন তৈরি করে ফেলে। শুরুতেই যে লিঙ্গ বৈষম্যের জন্ম হয়, কোম্পানি যত বড় হতে থাকে সেই সমস্যাটাও তত বাড়তে থাকে। আর পরে গিয়ে এটা ঠিক করাটা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় অসম্ভব আর অনেক খরচের ব্যাপার। একদম। এই মানসিক শর্টকাটগুলো আসলে কি সেটা বোঝা খুব জরুরি। এগুলো আমাদের অবচেতন মনে কাজ করে। আমরা হয়তো ভাবছি খুব যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, কিন্তু আসলে আমাদের ভেতরের কোনো একটা পক্ষপাত আমাদের দিয়ে সিদ্ধান্তটা করিয়ে নিচ্ছে। আচ্ছা,
এটা তো গেল আমাদের মনের ভেতরের পক্ষপাত, কিন্তু আমাদের বাইরের জগতের মানে আমাদের চেনা জানার পরিধিরও তো একটা প্রভাব আছে, তাই না? এই দুটো শর্টকাট কিভাবে কাজ করে সেই থিওরিটা একটু ভেঙে বলা যাক। অবশ্যই গবেষণাপত্রটিতে দুটো প্রধান শর্টকাটের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটাকে একাডেমিক ভাষায় বলে রিপ্রেজেন্টেটিভনেস হিউরিস্টিক। নামটা কঠিন শোনালেও ব্যাপারটা খুব সহজ। এর মানে হলো আমরা যখন কাউকে মূল্যায়ন করি তখন তার যোগ্যতার চেয়েও সে আমাদের মনের মধ্যে থাকা কোনো একটা আদর্শ বা স্টিরিওটাইপের ছবির সাথে কতটা মেলে সেটার উপর বেশি জোর দিই। একটা উদাহরণ দিলে কেমন হয়? যেমন ধরুন, ম্যানেজার মানেই পুরুষ বা সিঙ্ক ম্যানেজার সিঙ্ক মেল, এই ধারণাটা এটা একটা খুব পরিচিত স্টেরিওটাইপ। এখন আমাদের সেই উদ্যোক্তার কথাই ভাবুন। তার কোম্পানি দ্রুত বড় হচ্ছে, তার এমন একজন দরকার যে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করতে পারবে, প্রয়োজনে সারা রাত জেগে থাকবে। অবচেতনভাবেই তার মাথায় হয়তো একজন পুরুষের ছবিই ভেসে উঠছে, কারণ সমাজ আমাদের শিখিয়েছে যে এই ধরনের ভূমিকা পুরুষরাই ভালো পালন করে। তার মানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার চাপে আমাদের সেই উদ্যোক্তা হয়তো যোগ্য একজন নারী প্রার্থীকে বাদ দিয়ে এমন একজন পুরুষকে বেছে নিচ্ছেন যিনি তার মনের মধ্যে থাকা আদর্শ কর্মীর ছবির সাথে বেশি মিলে যায়, যদিও নারী প্রার্থীটি হয়তো আসলে বেশি যোগ্য ছিলেন। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় শর্টকাটটা কি? দ্বিতীয়টাকে বলে অ্যাভেইলেবিলিটি হিউরিস্টিক। এটা আরও সহজ। এর মানে হলো যে তথ্য বা নাম আমাদের মাথায় সহজে আসে আমরা সেটার উপরই বেশি নির্ভর করি। আমাদের সেই উদ্যোক্তা চাপের মুখে দ্রুত নিয়োগ দিতে গিয়ে তার ফোন বুক বা লিঙ্কডইনে প্রথমে যাদের নাম আসছে তাদেরই হয়তো ডাকছেন। আর যেহেতু বেশিরভাগ পুরুষ প্রতিষ্ঠাতার নেটওয়ার্ক বা চেনা জানার গণ্ডিটা পুরুষ প্রধান হয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ প্রার্থীদের কথাই তার মাথায় আগে আসবে। মাথায় তাদের নামটা সহজে আসেও না। একদম ঠিক এই দুটো মানসিক শর্টকাট কিভাবে বাস্তবে কাজ করে সেটাই গবেষকরা দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের মানসিক শর্টকাট প্রমাণ করা তো প্রায় অসম্ভব। আমরা তো আর প্রতিষ্ঠাতার মনের ভেতর ঢুকতে পারছি না। তাহলে গবেষকরা কি এমন উপায় বের করলেন যা দিয়ে এই অদৃশ্য পক্ষপাতকে মাপা যায়? নিশ্চয়ই তারা প্রতিষ্ঠাতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করেনি, ভাই আপনি কি নারীদের বিরুদ্ধে পক্ষপাত করেন? এখানে এই গবেষণার পদ্ধতিটা অসাধারণ। তারা সুইডেনের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আর বিশাল একটা সরকারি ডেটাবেস ব্যবহার করেছেন। ভাবুন, 2004 থেকে 2018 সাল পর্যন্ত দেশের সমস্ত রেজিস্টার্ড কোম্পানি, তাদের কর্মী এবং মালিকদের সব তথ্য এক জায়গায়। এই গবেষণায় তারা বিশেষভাবে এমন সব নতুন কোম্পানির দিকে নজর দিয়েছেন যেগুলোর প্রতিষ্ঠাতা একজন পুরুষ। এক মিনিট, এখানে আমার একটা প্রশ্ন আসছে। সুইডেন এই দেশ তো লিঙ্গ সমতার জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। তাহলে এমন একটা দেশকে কেন বেছে নেওয়া হলো? এটা তো একটু অদ্ভুত লাগছে। এটাই তো এই গবেষণার সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত চাল। যুক্তিটা হলো, যদি সুইডেনের মতো একটা দেশেও যেখানে আইন কানুন, সামাজিক সুযোগ সুবিধে সবকিছুই লিঙ্গ সমতার পক্ষে, সেখানেও যদি এমন সূক্ষ্ম পক্ষপাত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে এর মানে হলো এই সমস্যাটা সম্ভবত পৃথিবীর প্রায় সব দেশে কম বেশি আছে। এটা তাদের ফলাফলকে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলেছে। দারুণ পয়েন্ট। আচ্ছা, তারা কোম্পানি স্কেলিং বা দ্রুত বড় হওয়াটা মাপলেন কিভাবে? এটাও খুব ইন্টারেস্টিং। তারা শুধু কোম্পানির আকার কত বাড়ল সেটা দেখেননি। তারা দেখেছেন একটা কোম্পানির প্রত্যাশিত বৃদ্ধির হারের সাথে তার আসল বৃদ্ধির হারের পার্থক্যটা কত। এই পদ্ধতিতে তারা 2,24,000-এরও বেশি নিয়োগের তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। বিশাল একটা কাজ। আচ্ছা, তাহলে এই বিপুল তথ্য বিশ্লেষণ করে কি পাওয়া গেল? চলুন এবার আসল ফলাফলে আসা যাক। সংখ্যাগুলো কি বলছে? ফলাফলগুলো বেশ স্পষ্ট এবং সত্যি বলতে কিছুটা হতাশাজনক। প্রথমত দেখা গেছে কোম্পানির স্কেলিং বা দ্রুত প্রসারণের সাথে সাথে নারী কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা 18% কমে যায়, আর নারীদের ম্যানেজার পদে নিয়োগের সম্ভাবনা কমে যায় প্রায় 22%। তার মানে কোম্পানি যত দ্রুত বড় হওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে, নারীদের জন্য সুযোগের দরজা ততটাই বন্ধ হয়ে আসছে। এটা তো সেই প্যারাডক্সটারই বাস্তব প্রমাণ। এর কি কোনো সমাধান গবেষণায় উঠে এসেছে, নাকি শুধু সমস্যাটাই দেখানো হয়েছে? হ্যাঁ, এবং এখানেই আসার আলো। গবেষণায় দেখা গেছে যেসব প্রতিষ্ঠাতার হিউম্যান রিসোর্স বা HR বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আছে, তাদের কোম্পানিতে এই নেতিবাচক প্রভাবটা প্রায় উধাও হয়ে যায়।
তাদের ক্ষেত্রে স্কেলিংয়ের সময় নারী নিয়োগের সম্ভাবনা 33.5% পর্যন্ত বেড়ে যায় এবং ম্যানেজার পদে নিয়োগের সম্ভাবনা প্রায় 14.1% বেড়ে যায়। বাহ, তার মানে ব্যাপারটা শুধু সদিচ্ছা বা সঠিক কাজ করার মানসিকতা নয়, এটা একটা শেখার মতো দক্ষতা। HR জ্ঞান এখানে একটা রক্ষা কবচের মতো কাজ করছে। এটা তো নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবার পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে দেয়। কিন্তু যাদের HR প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নেই, কিন্তু এই ক্ষেত্রে হয়তো অনেক দিন কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, তাদের ক্ষেত্রে কি হয়? খুব ভালো প্রশ্ন। HR কাজের অভিজ্ঞতাও সাহায্য করে, তবে কিছুটা ভিন্নভাবে। সাধারণ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা নারী নিয়োগের সম্ভাবনা প্রায় 10% বাড়ায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ম্যানেজার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে HR অভিজ্ঞতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায়নি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়তো পক্ষপাতিত্বের মূল কারণগুলো সম্পর্কে এমনভাবে সচেতন করে তোলে, যা ম্যানেজার নিয়োগের মতো জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শুধু কাজের অভিজ্ঞতা হয়তো সেই গভীরতাটা দিতে পারে না। এখানেই আলোচনাটা আরও গভীরে যাচ্ছে। শুধু মূল ফলাফল নয়, আমার যতদূর মনে পড়ে গবেষকরা তাদের থিওরিগুলো যে আসলেই সত্যি সেটা প্রমাণ করার জন্য আরও কয়েকটা অসাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। ঠিক ধরেছেন, আর এই অংশটাই গবেষণাপত্রটাকে অনন্য করে তুলেছে। প্রথমত, তারা নারী প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বারা পরিচালিত কোম্পানিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এবং যা পাওয়া গেছে তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। সেখানেও একই ধরনের পক্ষপাত লক্ষ্য করা গেছে। স্কেলিংয়ের সময় নারী প্রতিষ্ঠাতারাও পুরুষদের নিয়োগ দিতে বেশি আগ্রহী। 1 মিনিট দাঁড়ান, তার মানে ব্যাপারটা শুধু ছেলেদের ক্লাব বা পুরুষদের নেটওয়ার্কের বিষয় না। এর মানে হলো আমাদের সমাজের গভীরে এমন একটা ধারণা গেঁথে আছে যে উচ্চ প্রবৃদ্ধির এই চাপের ভূমিকায় সফল হতে গেলে পুরুষ হওয়াই ভালো। নারী উদ্যোক্তারাও সেই একই সামাজিক চশমা দিয়ে দুনিয়াটা দেখছেন। এটা তো অমচম বড় ব্যাপার। একদম। এটা শুধু হোমোফিলি বা নিজের মতো লোক খোঁজার প্রবণতা নয়, এটা একটা গভীর সামাজিক স্টিরিওটাইপ। দ্বিতীয়ত, তারা এমন সব ইন্ডাস্ট্রি দেখেছেন যেখানে নারীদের সংখ্যা অনেক বেশি, যেমন স্বাস্থ্য বা শিক্ষা খাত। সেখানে পুরুষ প্রতিষ্ঠাতাদের কোম্পানিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে স্কেলিংয়ের সময় এই কোম্পানিগুলোর সাধারণ পদে প্রচুর নারী নিয়োগ দিলেও যখনই ম্যানেজার পদের প্রশ্ন এসেছে তারা পুরুষদেরই বেছে নিয়েছে। তার মানে ইন্ডাস্ট্রি পাল্টালেও লিডারশিপের স্টিরিওটাইপটা একই থাকছে। এটা তো পরিষ্কারভাবে সেই ম্যানেজার মানেই পুরুষ ধারণাটাকেই প্রমাণ করে। আর প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কের যে বিষয়টা আগে উঠেছিল সেটার কি হলো? হ্যাঁ, তৃতীয় পরীক্ষায় তারা সেটাও দেখেছেন। দেখা গেছে স্কেলিংয়ের সময় প্রতিষ্ঠাতারা তাদের ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করেন, যেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু যদি কোনো নারী তাদের নেটওয়ার্কেও থাকেন, তবুও সেই নারীর তুলনায় একজন পুরুষকে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকছে। অর্থাৎ নেটওয়ার্কে থাকলেও নারীরা সমান সুযোগ পাচ্ছেন না। এটা সেই অ্যাভেলেবিলিটি হিউরিস্টিকের প্রভাবকে আরও জোরালোভাবে প্রমাণ করে। তাহলে এই সব কিছুর মানে কি দাঁড়ালো? একজন উদ্যোক্তা, একজন বিনিয়োগকারী বা একজন গবেষকের জন্য এই গবেষণার আসল শিক্ষাটা কি? উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো HR শুধুমাত্র কাগজপত্রের কাজ বা একটা প্রশাসনিক বিভাগ নয়, এটা একটা কৌশলগত হাতিয়ার যা পক্ষপাতিত্ব কমিয়ে দিয়ে সেরা কর্মীদের খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠাতাদের উচিত তাদের ব্যবসার স্কেলিং পর্ব শুরু হওয়ার অনেক আগেই HR বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা অথবা এমন কাউকে দলে নেওয়া যার এই জ্ঞানটা আছে। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউর মতো জায়গায় একটা কথা খুব বলা হচ্ছে, আমাদের এমন আরও CEO দরকার যারা HR বোঝেন। এই গবেষণাটা সেই কথারই একটা জোরালো প্রমাণ। আর আমাদের মতো শিক্ষাবিদ বা ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য এর তাৎপর্য কি? শোনাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে HR এর মতো সফট জ্ঞানও একটা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য কতটা জরুরি, বিশেষ করে যখন কোম্পানিটা সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যায়। এটা ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য অনেক নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। এই গবেষণাটা পরিষ্কারভাবে দেখালো চাপের মুহূর্তে যখন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন জ্ঞান এবং একটা কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া আমাদের কিভাবে ভুল পথ থেকে বাঁচিয়ে সঠিক পথে চালিত করতে পারে। HR জ্ঞান প্রতিষ্ঠাতাদের সেই কাঠামোটিই দেয়। এটা একটা গভীর প্রশ্ন তৈরি করে, স্টার্টআপগুলোর এই কঠিন আর দ্রুতগতির জগতে আমরা আর কোন সফট স্কিল বা জ্ঞানকে এভাবে কম গুরুত্ব দিচ্ছি?
যদি এইচআর জ্ঞান লিঙ্গ পক্ষপাত কমাতে পারে তাহলে কোন জ্ঞান একটি কোম্পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধির পর্যায়ে বয়স বা জাতিগত বৈষম্যের মতো অন্যান্য গভীর পক্ষপাতগুলো কমাতে সাহায্য করতে পারে? এই প্রশ্নটি আজ আমরা শ্রোতাদের ভাবার জন্য রেখে যাচ্ছি। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, एक ब्रिलियंट संस्थापक है, उसकी कंपनी मतलब रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ रही है। अब अगले 3 महीनों में उसे 50 नए लोगों को काम पर रखना है। दिन में 18 घंटे काम, जबरदस्त तनाव। बिल्कुल। तो वो क्या करता है? वो उन लोगों को फोन करना शुरू करता है जिन्हें वो जानता है, जो उसे काम के लिए सही लगते हैं, अपने नेटवर्क के लोगों को। हाँ, और उसे पता भी नहीं चलता, पर वो अनजाने में अपने ही जैसे लोगों की एक टीम बना रहा है। और ये जो दबाव और जल्दबाजी में लिए गए फैसले हैं, यही अक्सर अनजाने पूर्वाग्रहों को जन्म देते हैं। एग्जैक्टली। और यही अनजाने पूर्वाग्रह मतलब अनकॉन्शियस बायस आज की हमारी बातचीत का बड़ा मुद्दा है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही कमाल के रिसर्च पेपर पे आधारित है। अच्छा। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे बड़े और प्रतिष्ठित जर्नल में छपा था, और ये कोई ऐसा वैसा जर्नल नहीं है, ये FT50 लिस्ट में शामिल है। मतलब दुनिया के टॉप बिजनेस जर्नल्स में से एक। बिल्कुल। इसके लेखक हैं मोहम्मद जेनेडी, लूसिया नाल्डी, कैरिन हेलरस्टेड और जोहान विक्लंड। हाँ, ये जरूर चाहेंगे कि सोचने पर मजबूर करने वाले और बहुत बारीकी से जांचे गए लेख को पढ़ने के लिए समय निकाला जाए, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए या नहीं। हाँ, इसका लिंक शो नोट्स में है। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस रिसर्च को उन लोगों के लिए आसान बनाया जाए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में मतलब नए हैं और शायद अपनी रिसर्च की यात्रा शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये पेपर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। क्या? कि जब नई कंपनियों को सबसे अच्छे टैलेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मतलब जब वे तेजी से बढ़ रही होती हैं, तो क्या वे अनजाने में ही महिलाओं को काम पर रखने और उन्हें मैनेजर बनाने में पक्षपात करने लगती हैं? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पेपर में इस घटना को एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया गया है, स्केलिंग पैराडॉक्स। स्केलिंग पैराडॉक्स, हाँ। मतलब ठीक उसी समय जब एक कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन लोगों की जरूरत होती है, वो अनजाने में ही प्रतिभाशाली महिलाओं के एक बड़े समूह को नजरअंदाज कर देती है। और इससे एक तरह का विविधता का कर्ज या डाइवर्सिटी डेट जमा हो जाता है, जिसे बाद में चुकाना बहुत मुश्किल होता है। सही। यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो है ह्यूरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट, मतलब मानसिक शॉर्टकट। हाँ, मानसिक शॉर्टकट। जब संस्थापक बहुत ज्यादा दबाव, अनिश्चितता और समय की कमी में फैसले लेते हैं, तो वो हर चीज का पूरा विश्लेषण नहीं कर पाते। वो अपने दिमाग में बने बनाए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ वैसा है जैसे आप किसी जाने पहचाने रास्ते पर ऑटो पायलट पर गाड़ी चला रहे हो। बिल्कुल। स्केलिंग के उस तूफानी दौर में संस्थापक अक्सर इसी ऑटो पायलट मोड में होते हैं। ठीक है, ये मानसिक शॉर्टकट्स वाली बात तो समझ में आती है, ये तो हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। लेकिन इस पेपर में खास तौर पर कौन से शॉर्टकट की बात हो रही है? इसका मतलब है किसी उम्मीदवार को उसकी असल योग्यता से आंकने के बजाय इस आधार पर आंकना कि वो हमारे दिमाग में बनी बनाई किसी छवि या स्टीरियोटाइप से कितना मेल खाता है। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे हम किसी को चश्मा पहने और किताबें लिए देखकर मान लेते हैं कि वो जरूर बहुत पढ़ाकू होगा, भले ही हम उसके बारे में कुछ और न जानते हों। सही पकड़ा। बिजनेस में ये थिंक मैनेजर थिंक मेल की धारणा के रूप में दिखता है। थिंक मैनेजर थिंक मेल। हाँ, यानी हमारे दिमाग में एक लीडर की जो छवि बनी हुई है वो अक्सर पुरुषों वाली होती है, आक्रामक, निर्णायक, जोखिम लेने वाला। और जब कोई महिला उम्मीदवार उन गुणों को नहीं दिखाती तो उसे उस भूमिका के लिए सही नहीं माना जाता। समझ गया। और दूसरा शॉर्टकट कौन सा था? दूसरा है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। हाँ, इसका मतलब है उन सूचनाओं पर ज्यादा भरोसा करना जो हमारे दिमाग में आसानी से और तुरंत आ जाती हैं। अब हमारे उस संस्थापक पर वापस चलते हैं जो दिन में 18 घंटे काम कर रहा है। उसके पास लिंक्डइन पर हजारों प्रोफाइल देखने का समय नहीं है। वो बस उन्हें फोन करेगा जिनके नाम उसे याद हैं। और वो नाम अक्सर उसके कॉलेज के दोस्तों या पिछली कंपनी के साथियों के होंगे। बिल्कुल, जो शायद उसी की तरह पुरुष हों। ये तो बहुत ही स्वाभाविक लगता है। मुश्किल समय में इंसान उसी को याद करता है जिसे वो जानता है। पर मुझे ये बात हैरान कर रही है कि इन मानसिक शॉर्टकट को मापा कैसे जा सकता है? मतलब
हजारों कंपनियों में से ये पता लगाना कि कौन ऑटो पायलट पर चल रहा है, ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। और यहीं पर ये रिसर्च वाकई प्रभावशाली हो जाती है। कैसे? उन्होंने स्वीडन के सरकारी रजिस्टर से 2004 से 2018 के बीच का डेटा लिया। ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था, ये पूरे देश का डेटा था। पूरे देश का? वाह, स्वीडन ही क्यों? क्या किसी और देश का डेटा नहीं ले सकते थे? ये बहुत सोचा समझा फैसला था। देखिए, स्वीडन एक ऐसा देश है जहां कागज पर और सामाजिक तौर पर लैंगिक समानता बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन इसके बावजूद वहां के निजी क्षेत्र में खासकर ऊंचे पदों पर पुरुषों का दबदबा है। तो यह इस सिद्धांत को परखने के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला की तरह है। अच्छा, मतलब अगर यहाँ भी पक्षपात मिलता है जहाँ समानता पर इतना जोर है, तो ये दुनिया के बाकी हिस्सों के बारे में बहुत कुछ कहता है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन उन्होंने ये कैसे मापा कि कोई कंपनी स्केल कर रही है या नहीं? मतलब तेजी से बढ़ना तो बहुत आम बात है, इसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे परिभाषित किया? ये थोड़ा तकनीकी है, पर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाती हूँ। सोचिए आप एक पौधे की देखभाल कर रहे हैं। ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि वो हर हफ्ते 1 इंच बढ़ेगा, ये उसकी अपेक्षित विकास दर है। लेकिन अचानक एक हफ्ते में वो 6 इंच बढ़ जाता है। अरे वाह! यही स्केलिंग है, उम्मीद से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित तेजी। और इसी अफरा तफरी में शायद आप पौधे को सही खाद पानी देना भूल सकते हैं। समझ गया। शोधकर्ताओं ने हर कंपनी के लिए यही किया। उन्होंने उसके पिछले प्रदर्शन के आधार पर उसकी अपेक्षित विकास दर का अनुमान लगाया और फिर उसकी तुलना उसकी वास्तविक विकास दर से की। जब ये उछाल बहुत ज्यादा था तो उसे स्केलिंग माना गया। वाह, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। तो जब उन्होंने इस डेटा को इन सिद्धांतों के साथ परखा, तो क्या नतीजा निकला? यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा नतीजा ये था कि जैसे ही कोई नई कंपनी उस उस तेजी वाले स्केलिंग फेज में जाती है, महिला उम्मीदवारों को काम पर रखने की संभावना 18% कम हो जाती है। 18%? हाँ। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें मैनेजर के पद पर नियुक्त करने की संभावना 22% तक घट जाती है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि दबाव में हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स हावी हो जाते हैं। 18% और 22%, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। लेकिन कई लोग कह सकते हैं कि ये पूर्वाग्रह नहीं बल्कि मेरिटोक्रेसी है। शायद पुरुष उम्मीदवार उन भूमिकाओं के लिए ज्यादा योग्य थे। क्या शोधकर्ताओं ने इस पर विचार किया? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस रिसर्च की खूबसूरती है। वे सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हो रहा है, बल्कि क्यों हो रहा है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शोधकर्ता ये भी देखना चाहते थे कि क्या कोई चीज इस पक्षपात को कम कर सकती है। उन्होंने 2 चीजों पर ध्यान दिया: संस्थापक की एचआर में औपचारिक शिक्षा और उसका एचआर में काम करने का पिछला अनुभव। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। जो नतीजे सामने आए वे मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग थे। हाँ, परिणाम वाकई हैरान करने वाले थे। जिन संस्थापकों के पास एचआर में औपचारिक शिक्षा थी, मतलब उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया था, उनके स्किलिंग के दौरान महिलाओं को काम पर रखने की संभावना 33% बढ़ गई। बढ़ गई? हाँ, बढ़ गई। और मैनेजर बनाने की संभावना 16% बढ़ गई। शिक्षा ने सच में उस अनजाने पूर्वाग्रह को खत्म कर दिया। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ज्यादातर संस्थापक सोचते हैं कि एचआर बस कागजी कार्रवाई है। लेकिन ये शोध बताता है कि ये असल में एक दिमागी ट्रेनिंग है जो आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, खासकर जब आप पर सबसे ज्यादा दबाव हो। सही कहा। लेकिन अनुभव का क्या? जिनके पास एचआर में काम करने का अनुभव था, उनका क्या हुआ? दिलचस्प बात यह है कि जिन संस्थापकों को एचआर का अनुभव था पर फॉर्मल शिक्षा नहीं थी, उन्होंने महिलाओं को काम पर तो ज्यादा रखा, लेकिन जब मैनेजर बनाने की बात आई तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अनुभव आपको भर्ती के अच्छे तरीके सिखाता है, जैसे इंटरव्यू कैसे लेना है, कहाँ नौकरी पोस्ट करनी है। लेकिन शिक्षा आपको उन पूर्वाग्रहों के पीछे के गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और उन्हें दूर करने के तरीकों के बारे में जागरूक करती है, खासकर प्रमोशन जैसे ज्यादा जटिल फैसलों में। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, और ये भी कि एचआर की शिक्षा इसे रोक सकती है। पर उस क्यों पर वापस आते हैं, उन मानसिक शॉर्टकट पर। शोधकर्ताओं ने कैसे साबित किया कि ये रिप्रेजेंटेटिवनेस और अवेलेबिलिटी वाले शॉर्टकट ही इस समस्या की जड़ हैं? इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत ही चालाकी भरे टेस्ट किए। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, यानी थिंक मैनेजर थिंक मेल वाली धारणा को जांचने के लिए
उन्होंने अकेले महिला संस्थापकों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों को देखा। एक मिनट, ये तो अजीब है। मुझे लगा था कि महिला संस्थापक इस पूर्वाग्रह से बची रहेंगी, वो तो खुद महिलाएं हैं। यही तो बात है। उन्होंने पाया कि महिला संस्थापक भी स्केलिंग के दौरान महिलाओं को कम काम पर रख रही थी। सच में? हाँ, इसका मतलब है कि ये सिर्फ पुरुषों के अपने जैसे लोगों को काम पर रखने के बारे में नहीं है। ये इस गहरी सामाजिक धारणा के बारे में है कि एक तनावपूर्ण तेज तर्रार भूमिका के लिए आदर्श कर्मचारी कैसा दिखता है। और वो छवि हम सबके दिमाग में अक्सर पुरुष प्रधान होती है, चाहे हम खुद महिला ही क्यों ना हो। बिल्कुल। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये समस्या किसी एक जेंडर की नहीं, बल्कि उस आदर्श कर्मचारी की बनी बनाई छवि की है जो हम सबके दिमाग में है। हाँ, उन्होंने इसे और परखने के लिए एक और टेस्ट किया। उन्होंने उन कंपनियों को देखा जो महिला प्रधान उद्योगों में काम कर रही थीं, जैसे ब्यूटी या चाइल्ड केयर। वहां स्केलिंग के दौरान महिलाओं को सामान्य नौकरियों में तो रखा जा रहा था क्योंकि वे उस उद्योग की प्रतिनिधि थीं, लेकिन जैसे ही मैनेजर बनाने की बात आई, फिर सब पुरुषों को प्राथमिकता दी गई। बिल्कुल। ये थिंक मैनेजर थिंक मेल वाली बात को और पुख्ता करता है कि लीडरशिप की छवि अभी भी पुरुषों से जुड़ी है। समझ गया। और उस दूसरे शॉर्टकट का क्या? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यानी जो नाम आसानी से दिमाग में आ जाए, उसे कैसे परखा गया? उसे परखने के लिए उन्होंने संस्थापकों के सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क को देखा। उन्होंने पाया कि पुरुष संस्थापकों के नेटवर्क में औसतन 68% पुरुष थे। ठीक है, ये तो अपेक्षित था। हाँ, और जैसा कि हमने पहले बात की, स्केलिंग के दबाव में संस्थापक अपने नेटवर्क से ज्यादा भर्ती करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अब आती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली? हाँ, उन्होंने पाया कि नेटवर्क के अंदर भी, मतलब जिन महिलाओं को संस्थापक पहले से जानते थे, अच्छा, उन्हें काम पर रखने की संभावना 45% कम हो गए और मैनेजर बनाने की संभावना 83% तक कम हो गई। वाह, 83%! ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ अनजान लोगों के साथ नहीं हो रहा, परिचित होने के बावजूद महिलाओं को नजरअंदाज किया गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक पूरी कहानी नहीं बताता। ये रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, यानी आदर्श कर्मचारी वाली छवि, ज्यादा शक्तिशाली है। आपने बिल्कुल सही समझा। भले ही एक महिला का नाम आपके दिमाग में आसानी से आ जाए, लेकिन अगर वो आपके दिमाग में बनी आदर्श मैनेजर की छवि से मेल नहीं खाती, तो दबाव के क्षण में आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। तो इस सब का क्या मतलब है? इस गहरी और विस्तृत पड़ताल से एकेडमिक जगत और व्यापार की दुनिया के लोग क्या सीख सकते हैं? देखिए, एकेडमिक जगत के रिसर्चर्स के लिए ये अध्ययन एक बेहतरीन उदाहरण है। किस तरह से? कि कैसे एक मजबूत सिद्धांत को एक विशाल डेटा सेट और चतुर विश्लेषण के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि न केवल क्या हो रहा है, बल्कि क्यों हो रहा है। ये सिर्फ सह संबंध नहीं, बल्कि कारण को समझने की एक कोशिश है। और संस्थापकों, उद्यमियों और बिजनेस लीडर्स के लिए क्या संदेश है? तो क्या इसका मतलब यह है कि एक संस्थापक को जाकर HR में MBA करना चाहिए, या फिर इसका कोई और व्यावहारिक हल भी है? देखिए, हर संस्थापक के लिए MBA करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन संदेश साफ है। अगर किसी कंपनी को तेजी से बढ़ाने की योजना है, तो HR को सिर्फ एक प्रशासनिक काम न समझें, उसे एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन समझें। हाँ, HR की रणनीतिक समझ विकसित करने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण, चाहे वो शॉर्ट कोर्स हो या वर्कशॉप, बहुत जरूरी है। अपनी भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रियाओं को पेशेवर बनाना चाहिए, इससे पहले कि तेजी से फैसले लेने का दबाव आए। जैसे इंटरव्यू के लिए एक तय प्रक्रिया बनाना, अलग अलग लोगों को इंटरव्यू पैनल में शामिल करना। बिल्कुल, और हर उम्मीदवार का मूल्यांकन एक जैसे मापदंडों पर करना। ये चीजें उन मानसिक शॉर्टकट को दरकिनार करने में मदद करती हैं। और ये सिर्फ संस्थापकों के लिए नहीं है ना? अगर कोई किसी बढ़ती हुई कंपनी में काम करता है, तो ये बातें उसे ये समझने में मदद कर सकती हैं कि उसके आसपास भर्ती के फैसले कैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये समझ हर किसी के लिए जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन 2018 तक के डेटा पर आधारित है। तो तब से दुनिया काफी बदल गई है। बहुत। कोविड के बाद रिमोट वर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित भर्ती के टूल बहुत आम हो गए हैं। और यहीं पे मेरे दिमाग में आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये नई तकनीकें और काम करने के नए तरीके, क्या ये उन गहरे पूर्वाग्रहों को कम कर रहे हैं, या फिर वो बस नए अदृश्य तरीकों से उन्हीं पुराने पूर्वाग्रहों को स्वचालित और ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं? जैसे क्या AI उन पुराने डेटा से सीख रहा है जिसमें पहले से ही पक्षपात मौजूद था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के शोधकर्ता तलाशेंगे।
Forestil dig lige en startup-stifter. Han er under et helt enormt pres. Hans virksomhed er ikke bare i vækst. Den eksploderer. Den skalerer. Ja. Hver dag er en kamp for at holde trit, og han skal ansætte folk. Mange folk. Og det skal gå stærkt. Virkelig stærkt. Så han står der med en stak CV'er og en kalender, der er fuldstændig proppet. Hvem vælger han? Ham, der minder om den fyr, han lige har haft succes med? Ja, eller hende, som en ven fra netværket har anbefalet. Præcis. Han har jo ikke tid til lange, strukturerede processer. Han må stole på sin mavefornemmelse, sine instinkter. Men hvad nu hvis netop den mavefornemmelse, det her overlevelsesinstinkt, er ved at bygge en usynlig mur op i hans egen virksomhed? En mur, der ubevidst sorterer et kæmpe talentpool fra. Lige præcis i det øjeblik, han har allermest brug for det. Og det der, det er ikke bare et tankeeksperiment. Det er jo selve kernen i et utroligt grundigt og, ja, elegant stykke forskning, vi skal se nærmere på i dag. Helt bestemt. Det er en artikel publiceret i det prestigefyldte tidsskrift Human Research Management. Som jo er et af de absolutte toptidsskrifter på den anerkendte FT50-liste. Præcis. Bag studiet står Mohamed Genedy fra Handelshøjskolen i Stockholm, Lucia Naldi og Karin Hellerstedt fra Jönköping og Johan Wiklund fra Syracuse University. Ja. Og vi skal sige med det samme, hvis du, som lytter med, måske selv er i starten af din egen forskningsrejse, så gør dig selv den tjeneste at læse hele artiklen. Helt enig. Den er gennemtænkt, den er stringent og et pragteksempel på et grundigt, fagfællebedømt stykke arbejde. Vi har selvfølgelig lagt et link i show notes. Helt grundlæggende afdækker de jo et centralt paradoks. Altså, i den mest kaotiske fase af en virksomheds liv, den hurtige skalering, der sker der noget mærkeligt med rekrutteringen. Okay. Sandsynligheden for at ansætte kvinder og for at forfremme kvinder til lederstillinger, den falder markant. Så en periode, hvor man skulle tro, at alle døre stod pivåbne for talent, så snævres de i stedet ind. Lige præcis. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor? Og det er jo det, der gør det her så fascinerende. Forskerne argumenterer for, at svaret ikke skal findes i bevidste fravalg eller ondsindet diskrimination. Svaret skal findes inde i stifterens hjerne. Præcis. Inde i hjernen, som under ekstremt pres tyr til nogle indbyggede mentale genveje. Det handler om kognitionspsykologi. Okay. Når vi er presset, træffer vi ikke beslutninger på samme måde, som når vi har god tid. Vi bruger det, man kalder heuristikker. Altså en slags mentale tommelfingerregler. Netop. De hjælper os med at skære igennem kompleksiteten og træffe en hurtig beslutning. Problemet er bare, at de her genveje, de er ikke altid neutrale. De kan være farvet af vores ubevidste fordomme. Præcis. Og de stereotyper, vi alle sammen bærer med os fra samfundet. Okay, så teorien er, at en startup, der skalerer, er stifterens hjerne i en slags overload-tilstand. Og der tager de her mentale genveje over. Fuldstændig. Men hvilke genveje er det så helt præcist, forskerne peger på? De fokuserer på 2 helt centrale mekanismer. Den første kalder de repræsentativitetsteoristikken. Det lyder lidt teknisk. Det gør det, men ideen er simpel. Vi vurderer noget eller nogen baseret på, hvor godt det passer med den prototype, vi har i hovedet. Aha. Tænk på en fugl. Du tænker jo nok på en lille spur, ikke en pingvin. Nej, en spur, ja. Netop. Fordi spuren er mere repræsentativ for din prototype. Okay. Og hvordan overfører man så det til en ansættelse? Jamen, i en stresset vækstfase, hvad er så prototypen på den ideelle medarbejder? Måske en person, der er ekstremt risikovilje, aggressiv i sin tilgang og kan arbejde 80 timer om ugen uden at blinke. Okay. Jeg kan godt se, hvor du vil hen. Samfundsmæssigt er de træk ofte blevet associeret med mænd, så når en stifter hurtigt skal vurdere en kandidat, spørger hjernen ubevidst, ligner denne person min prototype på en skaleringskriger? Og der kan kvindelige kandidater, uanset deres reelle kompetencer, blive vurderet som et dårligere fit. Præcis, et dårligere fit til den stereotype prototype. Så man leder efter en bestemt type person, som man forestiller sig, man har brug for, i stedet for objektivt at se på, hvad personen faktisk kan. Det giver uhyggelig god mening. Ja. Hvad er den anden mekanisme så? Den anden er tilgængelighedsheuristikken. Den handler om, at vi lægger mest vægt på den information, der er nemmest og hurtigst at hente frem fra vores hukommelse. Okay. Når en stifter skal ansætte hurtigt, hvem tænker han så på først? Dem i hans eget netværk. Selvfølgelig. Og forskning viser jo, at især mandlige stifteres professionelle netværk ofte er mandsdomineret. Så de første, mest tilgængelige kandidater, der popper op i hovedet på ham, er derfor ofte andre mænd.
De føles som det sikre, nemme og intuitive valg, når uret tikker. Lige præcis. Det er en stærk, men også ret dyster teori. Men en ting er en teori, noget helt andet er at bevise den. Og den måde, de har grebet det an på, er næsten lige så fascinerende. Ja, det er den virkelig. Hvordan i alverden tester man noget, der foregår inde i hovedet på tusindvis af stiftere? Man finder et datasæt, der er så stort og objektivt, at det kan afsløre de mønstre, som de individuelle beslutninger skaber. Og her har forskerne haft adgang til en guldgruppe. Og det er? De bruger matchede arbejdsgiver, medarbejdere, registerdata fra Sverige. Vel i matchede arbejdsgiver, medarbejdere, registerdata. Lad os lige bryde det ned. Hvad betyder det? Det betyder, at de har data på alle nye virksomheder startet af enlige mandlige stiftere i Sverige fra 2004 til 2018. Alle sammen? Alle sammen. Og for hver virksomhed kan de se præcis, hvem der bliver ansat, deres køn, alder, uddannelse osv. Og de kan følge de samme personer over tid. Så det er ikke en stikprøve eller en spørgeskemaundersøgelse? Nej, det er hele populationen. Det giver en enorm statistisk styrke. Og hvordan definerer de så noget så flyvsk som skalering? Er det bare, når det går godt? Nej, de gør det meget mere præcis. De bygger en statistisk model, der forudsiger, hvor meget en given virksomhed burde vokse, baseret på dens alder, branche, størrelse og så videre. Okay. Skaleringen defineres så som en periode, hvor virksomheden pludselig vokser markant hurtigere end forventet. Det er altså de her ekstraordinære væksttruk, de isolerer. Og så kan de se, hvad der sker med ansættelsesmønstrene præcis i de perioder. Lige præcis. Men hvorfor lige Sverige? Altså, man tænker på Sverige som et af verdens mest ligestillede samfund. Er det ikke en mærkelig sted at lede efter den her slags bias? Tværtimod. Det er et genialt metodisk træk. Hvordan det? Det er det, man kalder en konservativ test. Hvis du kan finde de her ubevidste bias i et land, hvor alle de formelle rammer for ligestilling er på plads. Og hvor debatten om ligestilling fylder rigtig meget. De er ekstremt tydelige. Når en virksomhed stiftet af en mand går ind i en skaleringsfase, falder sandsynligheden for, at den næste medarbejder, der ansættes, er en kvinde, med omkring 18%. 18%? Det er jo et markant fald. Ja, og det bliver endnu mere markant, når vi ser på lederstillinger. Sandsynligheden for, at en kvinde bliver udnævnt til en lederstilling under skalering, falder med hele 22%. Stop lige en gang. 22%? Lad os lige tænke over, hvad det betyder i praksis. For en virksomhed, der er ved at bygge sit første lederlag. Ja. Hvis de får frem 5 nye ledere i den periode, betyder den her effekt statistisk set, at en af de stillinger, der kunne være gået til en kvinde, i stedet går til en mand. Udelukkende på grund af det her pres. Og over tid skaber det jo en massiv skævvridning. Det er præcis det, forskerne kalder en diversitetsgæld. Diversitetsgæld, det er et godt ord. Ja. Virksomheden bygger en gæld op i sin organisationsstruktur, som bliver utrolig svær at betale tilbage senere. Fundamentet bliver lagt skævt fra starten. Det er et ret nedslående resultat, men studiet stopper vel ikke der. Er det en naturlov, eller fandt de også ud af, om der er noget, der kan bryde mønstret? Jo, og det er måske det allervigtigste ved studiet. De finder 2 faktorer, der kan modvirke effekten markant, og de handler begge om stifterens kompetencer. Okay, spændende. Den første er, om stifteren har en formel uddannelse inden for HR. Virkelig. En HR-uddannelse. Det lyder næsten for simpelt. Måske, men effekten er slående. Hvis stifteren har en HR-uddannelse, forsvinder den negative effekt på ansættelser, ikke bare den vender og bliver faktisk positiv. Wow. Det tyder stærkt på, at en formel uddannelse giver stifterne et sæt konkrete værktøjer. Som strukturerede interviews, kompetencebaserede jobopslag, den slags. Lige præcis. Værktøjer, der tvinger dem til at træffe bevidste, analytiske beslutninger, i stedet for at falde tilbage på den usikre mavefornemmelse. Så det handler om at have en proces, der redder dig fra din egen hjernes genveje, når du er under pres. Netop. Hvad var den anden faktor? Den anden var, om stifteren havde tidligere erfaring fra en virksomhed med en veletableret HR-funktion. Det hjælper også, men... Der er et men. Ja, det er en god pointe. Altså, hvordan man skriver et opslag, afholder en samtale, mens forfremmelser til lederstillinger måske er langt mere uhåndgribelige og politiske, baseret på relationer, som man ikke bare lærer ved at være i organisationen. Det er en rigtig skarp analyse, og det flugter utrolig godt med, hvad forskerne selv antyder. Man lærer måske de operationelle HR-processer, men man internaliserer ikke nødvendigvis den strategiske tankegang bag talentudvikling.
Så det efterlader et spændende, ubesvaret spørgsmål. Præcis. Hvorfor den praktiske erfaring ikke fuldt ud overføres til de her kritiske lederbeslutninger? Okay, men der er stadig en ting, der nager mig lidt. Er vi helt sikre på, at det her handler om ubevidste stereotype prototyper? Kunne det ikke bare være en god gammeldags drengeklub-effekt? En in-group-præference, ja. Ja, mænd, der simpelthen foretrækker at ansætte andre mænd, de føler sig mere komfortable med. Det er en oplagt indvending, og det er netop derfor, at forskerne laver et par ekstra virkelig kloge tests. Okay. For at teste ideen om repræsentativitet, altså prototypen, gør de noget kontraintuitivt. De ser på virksomheder stiftet af kvinder. For hvis det bare er mænd, der ansætter mænd, så burde vi jo ikke se samme mønster der. Præcis, men det gør de. Overraskende nok finder de præcis det samme mønster. Det er vildt. Ja, når en virksomhed stiftet af en kvinde skalerer hurtigt, falder sandsynligheden for, at hun ansætter eller forbrænder en anden kvinde også. Wow. Okay, så det peger på, at det ikke er stifterens køn, der er afgørende. Det er en dybere samfundsmæssig stereotype om, hvem der passer ind i en hyperkrævende vækstrolle. Lige præcis. En stereotype, som både mandlige og kvindelige stiftere kan blive påvirket af under pres. Det styrker jo argumentet helt vildt. Ja, og så tester de selvfølgelig også den anden mekanisme, tilgængelighedsheuristikken, altså netværket. Og hvordan gør de det? Man bruger vel altid sit netværk. Det er da bare effektivt. Fuldstændig, og det bekræfter de også. Først viser de, at når en virksomhed skalerer, stiger sandsynligheden for, at de rekrutterer for stifterens eget netværk. Det giver mening. Det er hurtigt, man stoler på folk, man kender. Ja, men så stiller de det afgørende spørgsmål. Hvad sker der inden for netværket? Okay. Og selv blandt de personer, stifteren allerede kender, falder sandsynligheden for, at han vælger en kvindelig kontakt med hele 45% ved ansættelse. 45%. Det er et voldsomt tal. Og ved lederudnævnelser? Ved lederudnævnelser er tallet næsten chokerende. Sandsynligheden for at vælge en kvindelig kontakt fra sit eget netværk til en lederstilling falder med 83%. 83%. Det tal er så voldsomt, at man næsten bliver skeptisk. Kunne det ikke være, at de kvindelige kontrakter i netværket simpelthen havde en anden type erfaring, som ikke passede? Det er præcis den slags alternative forklaringer, en god forsker skal udelukke. Og det er derfor, at de statistisk kontrollerer for faktorer som kandidatens uddannelsesniveau, tidligere erfaring, anciennitet. Alt det der. Alt det der. Og selv når man tager højde for det, står effekten tilbage. Så det peger direkte på, at der sker en aktiv fravælgelse under pres. Præcis. Det viser en dobbelt barriere. Først er kvinder underrepræsenteret i netværket, og dernæst bliver de i endnu højere grad overset i netværket, når det virkelig gælder. Okay, så hvis vi skal samle trådene her til sidst, hvad betyder alt det her for dig, der lytter med? Hvis du selv er stifter eller investor, så er den helt store lektievalg, at HR ikke bare er en blød disciplin. Nej, det er ikke noget, vi tager os af senere. Lige præcis. Det er en fundamental, strategisk kompetence, der er afgørende for bæredygtig vækst. Studiet viser jo, at en stifters viden om HR er en lige så kritisk ressource som teknisk indsigt. Det handler om at bygge systemer og processer, der beskytter dig mod dine egne værste, ubevidste instinkter, når du er allermest presset. Netop. Og for dig, der er ny forsker, er der også en klar takeaway. Den her artikel er jo som taget ud af en lærebog. Helt enig. Den viser, hvordan man kan kombinere teorier fra forskellige felter, bruge de her massive, objektive datasæt til at komme ud over det subjektive. Og så designe de her virkelig kloge små tests for at grave dybere og besvare de her afgørende hvorfor-spørgsmål. Præcis. Og hvis vi lige skal løfte blikket og kigge fremad, så er der én ting, der slår mig. Ja? Studiet bruger jo data, der slutter i 2018. Tænk på, hvad der er sket i verden siden da. Hele covid-19-pandemien har jo fundamentalt ændret vores syn på arbejde. Især med den massive udbredelse af fjernarbejde. Ja, og det rejser et helt nyt og utrolig vigtigt spørgsmål. Nemlig om de her dynamikker ændrer sig, når vi ikke længere sidder på samme kontor. Lige præcis. Når man ikke længere dagligt vurderer kulturelt fit ved kaffemaskinen, men i stedet er tvunget til at fokusere mere på konkrete resultater og leverancer, svækkes de her kognitive bias så. Bliver prototypen på den ideelle medarbejder mindre relevant, når arbejdet er mere output-baseret? Eller finder de her bias bare nye, mere subtile måder at komme til udtryk på? Måske hvordan vi fortolker tonefaldet i en e-mail, eller hvem der får de mest synlige opgaver i et virtuelt team? Det ved vi endnu ikke. Nej, det ved vi ikke. Men det er et spørgsmål, som fremtidens forskning helt sikkert skal forsøge at svare på.